दिने गोटे टिकी चढ़ई एक गाई छुआ को धरी तांको घर को आसिला आउ ता माँ को डाकिला। माँ माँ कुआड़े गल शीघ्र बाहर को आस देख मु काहा को आनीची। चढ़ई छुआर पाटी शुणी तार माँ शीघ्र घर बाहरी आसिला। अरे कौन हैला एते पाटी काहे करूचु आउ ए गाई छुआ को तो काहे आनीचु। रुह रुह माँ मु तुमको सब कथा कहूची। आज संध्यारे मु जंगल रे खेलिबा समय ए गाई छुआर कांद सुनिबा को पाइली। किए अछ मते टिके साहाय्य कर। ओह कि कष्ट मते केही बंचाओ। मु गाई छुआर कांद सुनी ता पाखो गली आउ देखिली ता गोड़रे गोटे कंटा पसिची आउ ता गोड़रू बहुत रक्त बाहरुथिला। तुमे टिके अपेक्षा कर मु एबे ही तुम गोड़रू कंटा बाहर कर देउची। मु तुम गोड़रू कंटा बाहर कर देची किछि पत्र बाटी लगेई भी देची एबे तुमको आराम लागिबो। अच्छा कहिलो तुमे किए आउ ए जंगल को काहे आसीच। मो परिवार सह जंगल पाख गाँ रे रहुथिले हेले एक दुर्घटना रे मो परिवार को हरई अनाथ हो जाइची। मोर ए दुनिया रे केही नाहंती। किए कहिला तुमरो केही नाही मु अछि तुम संगरे। तुमे आ मन दुख करनी आजिठू तुमे मो संगरे मो घरे रहिबो। मो माँ तुमको देखिले बहुत खुशी होइचिबो। आस मो संगरे मो घर को जिबा। तापरे माँ मु ए गाई छुआ को आम घर को नहीं आसिले। ए गाई छुआ को तो आम घर को आनी भल करिचु। तमे दुई जन घर भीतर को आस मु तम खाइबार व्यवस्था करूची। तापरे चढ़ई छुआ गाई छुआ को घर भीतर को नहीं गला। राति रे खाइबा खाई समस्ते सोई पड़िले। सकाळ हेई गला समस्ते निज निज काम रे लागी पड़िले। चढ़ई छुआ ता सांग मानक सह जंगलर स्कूल को गला पाठ पढ़िबा पई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग पिला माने। आज मु तम मानकु इंग्राजी सिखेबी। इंग्राजी पढ़ी तमे माने भविष्यत रे बड़ वैज्ञानिक हेई परिबो। चलो एबे पढ़िबा आरंभ करिबा। ए फॉर बैट, बी फॉर कैट, सी फॉर डॉग, डी फॉर टाइगर। एबे समस्ते पाठ पढ़ आउ मने रख किछि समय परे मु समस्त को प्रश्न पचारिबी। एमिति कही काऊ सेठी आखि बंद करी सोई पड़िला। काऊर एमिति ढोळेबा देखि छुआ माने हसीबाकु लागिले। अरे सांग देख देख मैडम के एमिति ढोळउचंती। मुन्नी पाटी करनी मैडम उठी पड़िबे। से उठिले हमको बहुत पिटिबे। चढ़े छुआकर एमिति शब्द रे काऊर निद भांगी गला। से छुआ माननको प्रश्न पचारिबा आरंभ कला। कि रे एमिति सब पाटितुंड काहे करूछ। मुन्नी कह मु एबे कोन पढैथिली। मैडम ए फॉर बैट, बी फॉर टाइगर आउ सी फॉर मने पडुनी मैडम। गधा कोठिकार मु तते ए सब सिखैची। एमिति कही काऊ चढ़ई छुआ को बहुत पिटिला। ठीक सही समय रे क्लास छुट्टी रा घंटी बाजिला। सबु छुआ निज निज घर को फेरी गले। संध्यारे टिकी चढ़ई ता घरे बसी खाता खोली पढ़िबा आरंभ कला। ए फॉर बैट, बी फॉर कैट, सी फॉर डॉग, डी फॉर टाइगर। टिकी चढ़ई एमिति पाठ पढ़ुथिबा समय रे गाई छुआ सेठा कसिला। अरे टिकी चढ़ई तू एमिति भूल पाठ काहे पढ़ुछु। मो कोन पई भूल पाठ पढ़िबी। आम स्कूल मैडम आमको एमिति इंग्राजी सिखेचंती। तुमे सब भूल काहे कहूछ। तुमे कोन पाठ पढ़िछ। हाँ मो पाठ पढ़िची। तू जहा पढ़ुछु ताको इंग्राजी नुह ताको इंग्राजी कहंती। तम मैडम भूल पाठ पढ़ौचंती। मो तते ठीक पाठ कहूची सुन। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मो छोट बेलु ही मनीषक सह रहिची। से माने केमिति पाठ पढ़ंती ता मु जानिची। सतरे तो तुमे भलो इंग्राजी कहूछ। अरे भूल हो गला इंग्राजी नुह इंग्राजी। मु तुम पाखरु इंग्राजी सिखिबी। कोन तुमे मते पाठ पढ़ी पारिबो। हाँ हाँ काहे कि नुह मो पाखरे गोटे इंग्राजी बही अछि। रह मु एबे आणुची तापरे हमें पाठ पढ़िबा। तापरे गाई छुआ बहुत भल भाबरे चढ़ई छुआ को पाठ पढ़िला। परदिन सब छुआ स्कूल को गले। अरे पिला माने मु काली तम मानको जहा पढ़ैथिले तमे मने रखिछ तो। एबे जण जण करी कुह। हाँ
ମ୍ୟାମ୍, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। ଆରେ ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି? ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ଇଂରାଜୀ ଶିଖାଉଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଇଂରାଜୀର ବହି ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବହିରୁ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ! ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ? ରହ, ମୁଁ ତ କଥା ଏବେ ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ଚଢ଼ିଛୁଆକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଚିଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲା। କାଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ନାଁରେ ତାହେଲେ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଛୁ। ଆଜି ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତତେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନି। ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଯା। କାଉ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚିଲକୁ କହିଲା, ସାର୍, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଛୁଆ ଅଛି। ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଆମ ସହ ଆମ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାଲି ସେ ଗାଈ ଛୁଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେବି। ପରଦିନ ହିଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗାଈ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଖିଆ ଚିଲର ପାଖକୁ ଗଲା। ଗାଈ ଛୁଆଠୁ ତାର ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଖିଆ ଚିଲ ତାକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେଲା। ମୁଁ କାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିଖେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। 6 + 4 କେତେ ହେବ? 6 + 4 10 ହେବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, 15ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ରହିବ? 15ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ 7 ରହିବ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତମେ ମାନେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏମିତି ଗାଈ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଗାଈ ଛୁଆ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଲେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ନ ପାଇଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡୁଛି। ଗାଈର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଗାଈ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଅଟକାନି, ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହାକୁ ଡରି ତୁମେ ଏମିତି ଦୌଡୁଛ? କୁହ ମତେ। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରୁହେ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ସେ ବାଘ ମୋତେ ଦେଖି ପକେଇଲା। ସେଇ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡୁଛି। ବାଘ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ସେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଦିନେ କଥା ହେବା। ବାଘ କେତେବେଳେ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ। ନା ଗାଈ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅନି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ? କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ବାଘ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ଏକା ଥରକେ ମାରିଦେବ। ସେ ବାଘ ସହ ଚାଲାକି କରି ହେବନି। ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ମୋତେ ବି କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ମୋତେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ତମକୁ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଗାଈ। ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ବଳ ହାରିଯାଏ। ହଁ, ବାଘ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହେଲେ ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ବାଘ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓହୋ,
ए गाईर पछा करी करी थकी गली। ए गाई शेषरे तू धरा पड़िलु। बेकारे मते एते दौड़ी दौड़ी एठाकु आनिलु। बहुत हैरान कलु मते। एबे आउ तते छाड़िबिनी। मजा करी तते खाइबी। आरे बाघ मामू एते तर तर काहेकि होउछ? टिके अपेक्षा त कर। ए छोट पक्षी किए तू एते बकर बकर काहेकि करूचु? बाघ मामू तुमे कौन जानिन? किछि दिन तले ए जंगल को गोटे महाबल बाघ आसीची। से बाघ तमठु भी शक्तिशाली। ए जंगलर सबु गाई को से खाइबो कहिची। प्रतिदिन गोटाए लेखाई गाई से बाघ पाखरे पहुँचेबा मोर दायित्व। तुमे जो गाई को खाइबा पई ता पछरे दौड़ुच, ए गाई को आज से बाघ खाइब। सेथिपाई गाई दौड़ी दौड़ी मो पाखକୁ चली आसिला। एबे मु ए गाई को नहीं सेई बाघ पाखକୁ जीवी। बुझिल? कौन कहिलु? मु थाउ थाउ ए जंगल को आउ गोटे भाग आसीची। मो खाइबा मु ताकू केबे भी देबिनी। ए गाई को मु प्रथमे देखिची, माने याकू तो मु ही खाइबी। एमिति कहिले कौन चलिब? से पर आगरु ए गाई को खाइबा पई ठीक रखिची। जदि तुमे ता शिकार खाइबाकू चाहुछ तेबे प्रथमे से बाघ सह लड़ाई करी ताकू मारी दियो। तापरे जाई तुमे गाई को खाई परिबो। मारी देबी से बाघ को मु मारी देबी। मु थाउ थाउ से जंगल राजा केबे भी हेई परिबनी। मु ताकू मारी सबु गाई को खाइबी। तारो एते बड़ साहस, से मो जंगल को आसी मो गाई मानू को खाउची। ए चढ़ेई से बाघ कोउठी रहुची मते कह, मु ताकू एबे ही मारिबा को जीबी। ए जंगलर शेष मुंडरे जो कुआ अछि से कुआ भितरी से बाघ लुचिची। अच्छा ठीक अछि, मु एबे से बाघ पाखକୁ जाउची आउ ताकू मारिबी। चढ़ेई मु न आसीबा जाए तू ए गाई को जगी था। आउ जदि सेमिति न करिबो मु तते भी खाइदेबी। एमिति कही बाघ से कुआ पाखକୁ जीवा पई बाहरी गला। बाघर कथा सुनी चढ़ेई हसी हसी कहिला, बाघ मामू आग बंचिकी त फेर, तापरे आमको खाइब। सेपटे बाघ कुआ पाखरे पहुंची ता पाखକୁ गला। कुआ पानी रे निज छवि को देखी बोका बाघ भाबिला एइटा से महाबल बाघ। बाघ आउ डेरी न करी ताकू मारिबा पाई कुआ भीतर को डेई पड़िला। आउ संगे संगे ही बाघ मरीगला। ए सबु घटना दूररू चढ़ेई आउ गाई देखुथिले। सतरे चढ़ेई तू बहुत बुद्धिमती। तो बुद्धि पाई ए शैतान बाघ पाखरू मु रक्षा पाईगली। तते बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ेई। एमिति कुहनी गाई, केही विपदरे पड़िले आमे ताको साहाय्य करिबा उचित। गाई मोर तो केही नहांती, मु एका ही मो घरे रुहे। तुमे चाहिले मो सह मो घरे रही परिबो। सेमिति हेले तुमे आउ विपदरे पड़िबनी। मु भी सेई कथा भाबुथिली। चढ़ेई आजिठु मु तो सांगरे रहिबी। तू मोर एते बड़ उपकार कलु, मु भी तोर किछि उपकार करिबाकू चाहुची। सुन चढ़ेई, मु एमिति सेमिति गाई नुह, मु गोटे जादुर गाई। मो गोबर साधारण गोबर नुह, सुनार गोबर। आज परठु तू मो सुना गोबर बिक्री करी टंका रोजगार करि परिबु। एइटा तो खूब भल कथा। मो सुना गोबर बिक्री करी बहुत टंका पाइबी। सेमिति हेले मते आउ काम करिबाकू पड़िबनी। मो सारा दिन तुम सांगरे रही परिबी। एबे चल मो घर को जीवा। तापरे चढ़ेई गाई को नहीं घर को गला। से दिन परठारु गाई चढ़ेई को सुना गोबर देउथिला। आउ चढ़ेई सुना गोबर बिक्री करी बहुत टंका रोजगार करुथिला। चढ़ेई गाईर खूब जत्न नेउथिला। किछि दिन रे ही से खूब धनी हेई गला। धीरे धीरे चढ़ेईर सुना गोबर कथा जंगल रे प्रचार हेई गला। सबु चढ़ेई एक कथा जानिगले। गोटे लोभी काऊ भी एक कथा जानिबाकू पाइला। से चढ़ेईर घर पाखरे ही रहुथिला। मते लागुची से चढ़ेई निश्चय गोटे जादुर गाई पाइची। सेथिपाई से गाई ताकू सुनार गोबर देउची। मु जदि से गाई को पाई जांती ए जंगल रे सबुठु धनी चढ़ेई मु हेई जांती। समस्ते मते भय करते आउ मोर सबु कथा मानते। ना ना आउ डेरी करी हेबनी। मु आज राति रे ही से चढ़ेई घर ता गाई को चोरी करी नहीं आसीबी। एमिति कही सेई राति रे ही काऊ चढ़ेई घर ता गाई को चोरी करी नहीं गला। सकाळे चढ़ेई ता गाई को न देखी चिंतारे पड़ी गला। अरे राति रे तो गाई एइठी थिला, कुआड गला?
ମୋ ଗାଈ ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର କାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବି ସେ ଜମା ବି ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବନି। ନା, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାଉ ନିଜେ ହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ ବସି ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କିରେ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଗାଈ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଛି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଦୟା ଆସୁଛି। କାଉ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋ ଗାଈ ହଜି ଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିନି। ନା, ମାନେ ଇଏ ତ ଘର ବାହାରେ ସବୁଦିନ ଗାଈ ରୁହେ ତ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ଗାଈ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଯିଏ ମୋ ଗାଈ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ଗାଈ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଗାଈ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତାର କ'ଣ ଯେ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗାଈର ସେବା କରେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଖାଉନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ଗାଈ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଗାଈ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ତ ଗାଈ ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗାଈକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଗାଈକୁ ତୁ ହିଁ ରଖ। ଏମିତି କହନି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଗାଈକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଉ ଗାଈକୁ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଗାଈ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏ ଚୋର କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗାଈ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା।